Ну, Кали там не грузим. Лежа. Нет, лежа.
слава, нормально. Зачем такой пост? Ну, Тёма, ну блин. Один-то перед ним был. Ну, Калик, давай, двигай ногами. Ну, твою мать, блядь. Вратарь же. Блядь, угловой был.
Matchens första utvisning gäller Sorkis nummer 84, Alexej Durovski. 3 minuter slag på klubban. 14-21. Penalty for number 84 in Sorki, Alexej Durovski. 3 minutes penalty. Ja, så har vi någonting som inte gäller bandy. En bil som står felplacerad, felparkerad. En fin. Viktor Kalle Ivar. Knappt var det omöjligt. Sorki, blått och gult, tar ledningen i matchen. Målskytt på egen hand, nummer 14, Stefan Eriksson. I den 16:e matchminuten.
Молодці. Щось не відбулося. Мяч, блин. Еще один пиздец. Ой. For Circus number 77, Sami Lakkonen. Что ж ты стоял, блин?
молодому. Йобаний тут рот, блядь. Sami Lakkonen åter in på isen och Solki har fått lag. Что спите-то там?
блядь. Да зачем выпустить? Давай. С тобой пошли. Блядь, я и все. Ёбаный ты в рот, блядь. Блядь. Sorki utökar sin ledning till 3-0 i den 49:e matchminuten. Målskytt för andra gången i matchen, nummer 14, Stefan Eriksson. Passning av nummer 12, Sergej Urlakov. Дождь пошел. Tredje utvisningen för Sorki i den här matchen, nummer 14, Stefan Eriksson. 6 minuter fasthållning. Tid 50:35.
Блин. Даю. Не видно практически. Что ты делаешь, это? Ну зачем ты это делаешь? Och där är Stefan Eriksson återklar för spel på Solki Hotellplan.
Все, кончился запись. Остановки были такие большие. Конечно, и так лужи были, а сейчас еще дождь полил. Ja, matchens lirare har vi enats om nummer 13 i Solki, Oleg Chubinski. Player of the game, Oleg Chubinski of Solki. А у вас когда с финами играл? Завтра утром. Утром, по 9 утра. Уехал. У вас кассета какая? Насколько? Запись на сколько кассет? А здесь жесткий диск. То есть, Ну, диск какой? Большой, да? о, большой, да. Så återstår det ungefär en minut av matchen. 1 minute to go. 8 часов написано. Solkis spelare nummer 57, Jocke Hedqvist, utvisas 6 minuter för fasthållning. Tid 58.59. Turanski reducerar Сука, блядь, минуту мяч искали, не Solkis мог ledning till добавить времени. 1. Målskytt nummer 77, Dimitri Sustretov.